So, for today's video, magluto ko og chicken adobo. Ano na update na to karon, chicken adobo for today. Magbutang pagyuguan na og charan, broccoli. Diba? Nagpatrabaho man gud mi pod karon, ami electrician diri sa balay. So maong nagluto kog adobo para makatilaw sila sa Philippine recipe nga adobo. Balukat may adobo, gwapa kaya kung adobo, no? Colorful. Diba? May adobo ala JS. So that's it.